etwas fehlt. Ein Wort fehlt. Also nicht komplett, aber wir checken, was soll hier sein. 1. Schwerer. Schwerer. Okay. Schwerer. Okay, Hars, kannst du das lesen bitte? 1. Schwerer Autounfall bei Mülheim. Was ist passiert? Ja. Deutsche Presse Agentur. Ja. Schwerer Autofall bei Mülheim. Autounfall. Ja. Schwerer Autounfall bei Mülheim. Was ist bei Mülheim? Nearby place Mülheim. Yeah, Mülheim is the place. So near this place. Okay. DPA, Deutsche Presseagentur. Presseagentur. Der 34-jährige Bankkaufmann Markus M. aus Duisburg wurde gestern auf der Autobahn A44 bei Mülheim auf dem Nachhauseweg von einer kreuzberuflichen Firmenfeier schwer verletzt. Es war mit dem neuen Dienstwagen unterwegs, als der tragische Unfall passiert. Der junge Fahrer des anderen Wagens musste mit dem glorreichen Rettungshubschrauber in die 180 Kilometer entfernte Klinik in Bochum transportiert werden. Okay. Also Bedeutung war klar, na? Ja, sir. Der 34-jährige. Okay, klar. Autobahn. A44 bei Mülheim auf dem Nachhausweg. Ja. Auf dem Nachhausweg bedeutet, er ging zurück nach Hause. Und auf dem Weg ist das passiert. Von einer feuerfröhlichen Firmenfeier. Also schwer verletzt. Er war mit dem neuen Dienstwagen unterwegs, als der tragische Unfall passierte. Der junge Fahrer des anderen Wagens musste mit dem jüdischen Rettungshubschrauber, Rescue Helikopter, उसको 180 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल ले गया. क्लिनिक bedeutet हॉस्पिटल hier, Krankenhaus. Okay? इसको क्लिनिक मत समझ लेना. Klinik ist Hospital, transportiert werden. Richtig. Firmenfeier. Was passiert eigentlich? Vielleicht ist er von der Firmenfeier, hat vielleicht richtig getrunken, war betrunken und dann geschah das. Okay? Nächste Person. Hier. Wer will das lesen? Maliram oder Deepti oder Pradeep? Pradeep. Okay. Laut und klar. Verkäuferin bei Hilfsaktion verletzt. Essen. Essen. Also Essen bedeutet das Essen oder? Das ist Essen ist eine Stadt in Westdeutschland. City. So outpacing voltage gestern gegen 14 Uhr bei der Arbeit in einem großen Supermarkt in Marktstraße einer alten Dame helfen und brauchte Schließlich selber Hilfe. स्टोर करे थे
bevor der Dame und gegen ein Schweres Schweres Regal. Martha Gay. Gegen sich Leiten Würfel Kopf. setzen. Verletzungen. Eine tiefen Schnittwunde am Arm im Krankenhaus Gebraucht. Krankenhaus gebraucht. Also was passiert hier? Hilfaktion. Hilfaktion bedeutet, sie wollte jemandem helfen. Es sind die 47-jährige Verkäuferin, Saleswoman, Martha Gay, das ist der Name, aus Essen, wollte gestern gegen 5 Uhr bei der Arbeit, sie was at work, sie wollte in einem großen Supermarkt in der Marktstraße einer alten Dame helfen. Some old lady was there, she wanted to help her und brauchte schließlich selber Hilfe. कहा तो दूसरे की हेल्प करने चली थी, खुद को हेल्प की जरूरत पड़ गई. Sie stolperte, स्लिप होना, ठोकर खाना, stolperte über den Gehstock. Gehstock स्टिक होती है ना सर, स्टिक, वाली। बूढ़े लोग स्टिक। स्टिक लेके चलते हैं. Gehstock चलने के लिए जो स्टॉक था, लकड़ी थी, लाठी थी उसकी. Sie stolperte über den Gehstock der Dame und fiel gegen ein schweres Regal. Schweres एक भारी सी कोई अलमीरा थी, उसमें जाके भिड़ी. Martha Gay wurde mit leichten Kopfverletzungen, Head Injuries und einer tiefen Schnittwunde am Arm, tiefen, गहरा सा Wunde, घाव भी हो गया गहरा, tief, ins Krankenhaus gebracht and she was brought to Krankenhaus. Okay, wir haben noch eins, diese Weise. Da muss man aber Adjektiv, wir kommen zurück zum anderen Text, aber bevor das erinnere ich mich an einem anderen Text. Moment, ja hier, das ist auch interessant. Wir checken jetzt. Verrückte Unfälle. Sometimes crazy accidents also happen in life. Lesen Sie die Meldungen und ergänzen Sie die unleserlichen Stellen. Unleserlich, that is not readable. Leserlich, readable. Unleserlich, not readable. जहाँ जहाँ पे ये रीडेबल नहीं है, हम लोग मिलके उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है हमारे जर्मन लैंग्वेज के नॉलेज के बेस पे. सो जिसको भी समझ में आए बताना. Ein 26-jährig Angestellter wurde. What should be the missing adjective ending here? Ein 26 ये आएगा, ए ई लग जाएगा. It will be Jäger. ER. Why? Angestellter. जो Angestellter is dann masculine. Und Nominative. This is subject. So own article. Wir haben drei. ARA, ASA, ANA, ASA, AM, AR, AM. Also wir sind hier ohne Artikel. Nominative, accusative, dative, masculine, feminine, neutral und plural. So AR. Okay. Und in anderen
Hier haben wir en, a, en, en. Das ist bestimmt und unbestimmt. Unbestimmt bedeutet eine. Bestimmt bedeutet der, die, das, die. Das ist ohne. Unbestimmt wird dann er, es, en, es, hier en. Klar. Und in Genitiv ist en. So hier ist Dann ein 26-jähriger Angestellter wurde schwer verletzt. 26 years का कोई employee है, was badly injured. Als vor den Augen der überraschten. Welche Grammatik ist das hier? Yes. Genitive. Correct. He was badly injured when vor den Augen der, in front of the eyes of the surprised colleagues. सबके सामने surprised, अवाक रह गई वो तो, और कर क्या रही है बेवकूफ. Überraschten Kollegen ein großes Bierglas essen wollte. बियर का गिलास तो पीते हैं, बियर तो पीते हैं, वो ग्लास को खाने की कोशिश कर रहा था और ये हो गया. Man weiß noch nicht, was denn den jungen Mann, was brachte den jungen Mann auf diese Idee? क्या सूझा उसको? Verrückt है. Idee, verrückt है. ये पागल आइडिया उस बेवकूफ को कहां से आया? Wie der Chef der Kleinen. So here Genitive. Und in Genitive en. Wie der Chef der kleinen Firma unserer Zeitung berichtete, the boss of this small company reported, fiel der Jones immer netter. Nein, netter. Sie haben recht. Nur netter. Warum netter? Der netter. Das ist dann Stolle. Der nette Mann in der letzten Zeit durch sein durch is Akkusativ. Verhalten ist das Verhalten. Komisches Verhalten. पॉजेसिव है ना, जब भी जाइन, माइन, डाइन जो भी होता है ये अनबेस्टिम्ड के हिसाब से चलता है, और प्लूरल वाला आपको बेस्टिम्ड के हिसाब से लगेगा. सो आपको एस. Okay, hier sehen wir noch was. Ein 54-jähriger Mann, so Nominativ. Und seine 50-jährige also das beide Nominativ. Hier auch und. Das ist auch Nominativ. Hatten großes Glück. Das Glück. So hatten großes Glück in einer
In einer Yes. A. Schreckliche. dative here. N. E. N. Schrecklichen. In einer. So here ein, das ist die Tabelle, feminine dative. Also dative ist hier immer an. Ja, in bestimmt und auch in unbestimmt. Ja, an. So, schreckliche Nacht. Ihr Haus brannte, doch die Eheleute schliefen fest. घर जल रहा था और ये कपल सो रहे थे अच्छे से. Ear, Kleiner. kleiner. So ear possessive. Possessive ist immer nach unbestimmt. Artikel. So ihr kleiner Hund Tommy konnte sie nicht sofort wecken. जब उससे वो जागी नहीं, कुत्ते ने जगाने की कोशिश करी, जागी नहीं, तो कुत्ते ने क्या किया पट्टे ने? Bis seinem Freußen ins Bein ist das Bein. टंगड़ी खा गया उसकी, पटका भर लिया. या bis beißen, bite. Was kommt hier? A? Warum A? Warum A? Bein ist das Bein. अगर दास इंस लग रहा है ना तो दास उसमें ऐड. Richtig. Hier ins bedeutet in das. Ja. Okay. In das. Das bedeutet Pistole. Bein. Die völlig überraschte Frau. Nominativ. Musste ins Krankenhaus transportiert werden. उसको ले जाना पड़ा हॉस्पिटल. Aber sie war Tommy sehr dankbar कि तुमने मुझे काट लिया. थैंक यू. काटने के लिए नहीं, लेकिन काटने से मैं बच गई. या so war es. Wunderbar. Gut.